adam mare men to ngo sogo bay tigade al insanu ismu jinsi jam'i al insanu kinganari sonun kan kanne inati hadama mari nati way hadama yi janni adama wa ma kharaja min adama yi me alayhi salatu wassalam abul bashar ado ho go bagadi anga gelli min jinsi al insan kya to ni insan aganati no be bani adama ko kenni adama re ya bani adama kenni adama re munya kiri ho ga bagadi ka al insan kenni adama yimme ado adama sokodo madaniyatu ke sura yang kana farin madina tanjil bismillahir rahmanir rahim kalimatu nagati hurufun tamido kabu hal ata al insan hinu min ad-dahr hal yire harfu istifham hal ya law ata aride ina tandangani hal yire bimana qad lana al huruf li maani iwame palasimuto al huruf al hijaiya nunta me palasimuto la al huruf al hijai alf ba ta sa jim kunta me palasimuto de famma al huruf li maani min wa an ala wa ila wa fi wa rubba wal ba wal kaf huruf al huruf al jar kul huruf al maani kuwa me palasimuto masala hal harfayn yani kalima ni salasu aqsam ismun wa fi'lun wa harf irati harafeno yani harufu benu mana ngada abba ne rawa tafsiri me amana lan tatimna illa idha dhukra fil jumla fil kalam hal anti ya law bi tibbi mana yire qad ata ala al insani haqiqata ari adamare men adaman kenno ofa ba adam hinun bire min ad-dahri gelidunanga itikeni adam alayhi salatu wassalam allah gada taga na atimante ke sogoni dore tandume sogoni 30 metre adam giloy alayhi salam awasaka malakaru ngari nandanga ina hay ado malakia allah gada ho taga asuta ga adam akane me ada adam dore ke taga wasaka igada tagi usura allah gada taga ni tabani iware ndange tay tut ke begani shaytan anari anahay inta tu rasu ketai wari yonki marat ada madam mani menya sakka kai tafsirun su hankan daga nanti 40 sana tan nakati si awasaka kembre mani nganari lenkan ni anake wazino awudu tan nakati kota agita ge mo hanande nani yonki marat humbe nugati qasun nakati aga kuti kenye ana kemme anya na lenkan ni makasun nakati gantimme nani yonki tadi ari hada mare menga kunda ay nyillandi nanti adama di sogodo akata ge mo onni kiyai anta ga yempana wuciya na no wuci gille na no ho hetan kun sayyam majkura lam yakun adama mani amanya few shay'an hoyi mazkura hin ko din tegani adama ko din mani tage honno tage honju tage Allah da tage honju taga nan duguta adama anto ma tage ken ko tanga na Allah tage honum pai angani jate angani riga angani tokonko adaman tidi asgar ma madade lam yakun shay'an madhkura amanya hoyi ahim ko din tegani ada mare men ni hola gari ay ada mare men ni hola gari tatakandi ada takandel gari adamai jumal la gasram palle na tatakande ngara Allah subhanahu ada mare men dirun tawon kenni Allah daga mo gonye aga hobe khanna na kanu yang gabe sakakam analli tiri la gari ada mare ti akhira nan takawji taganan duguta na lataga abillaga taga na kabane na pose malakia do kampari ni huwa taga keta iga khirisa undo kanan ka undo diri sankinai nikiyari malakia do ngada tay atajal fiha man yafsid wa yasfiku dima wa nahnu yusi mi persante idan kenyan jiga annabi alayhi salatu wassalam kayfaru do annabi nyimma da suwariti na lagari dai fo lagare Allah kan hobe kan wanallitini halle na nabi matonul liti dunal lagarenga na duna khairi sukinoi ku khair no be hay duna di hinyi duna dia be furdu be hay bakka yitundi aga bakka gidundi aga bakka jindi aga bakka sokkundi annabi matonu ngara to hobe kita na furdu ko dum be no bagandi o ko to ho nyani ba la Allah di riti indi gella gara dunan taga yiwana na di prebe annabi di matonu nyana nabi di matonu ngarari ana to anum bagandi gadi serebane
ana tuwa u bagandi hoyo goli duna sunana hetay anke Allah wanyana Allah ko musirenga Allah wanyana Allah ko murenga do Allah subhanahu wa ta'ala ti keti amari haramare menga yani qad khata ari haramare menga wucilate geliduna lamu yakunu shay'an madhkura haramare mehi kuni tay mi mani kembere angana Allah tagono bay kembere haramare menti kunna magasimma nandi ka kunya holi dunai nandi ka ku ngari ni kada jiduna ka so Allah duna sigina mani me wucenya haramare men gamma kontadi Allah no kile nyang kan ni kenya kamayre de inna khalaqna al-insan oda haramare men taga gelli mani nyai anya kaminte amushaji mukhtalata igondo ya gare mani indari nanjogi nankumamai al-ulama al-buhush al-kusufi wal kubenu ga jaga miga turani hinun jati ngai diga bakka ti Allah nasrawuma iti igato hobe da buwaida buccine be ga wigo manendi ado buccune be ga ya gare manendi jogunde ngonanya kebe ga bakka ya gare kallendi kenga go buwaida wa go yele kebe ga bakka yigon kallendi ako furdi aso men sakete aga na bugu ta watte len tontani aga tele tonta kebe do fanta nyela ga tontani tanni yele ke da wurnu katalenga arol len kan di bana firani ayme o taram ta ka bay ko be ga nyu hunu nyai Allah agri kenya ko sor dangin tendi anda linga da ke kunduina taga lemmu hilli lemmu sikki lemmu nakati lemmu tam nyai go nyai banyana ya garenye kenna la tunga munya ida adaman taga bakkam mani nyakaminte awredi igo mani do yagare mani ganya kami medi nabutalihi ona hada mara mereka jara mini ade aga tagen na nya hada mara mengan lintunadi ona nya maru ngarakam ifal la tafal kenya maka kenya saukai maka saukai ke daga ke harami kuni jara munya ina muri sirno Allah salli sumu jakahi ibtila ibe gana dunia an Allah ko muslim ibe gana bara anya ko mabure ko be ndal kita dikenja ko ngira nyimai wajalnahu samian basira oda ada mare men nyamukana oda nyangallana har mare me Allah tida trollai kedi tage hukutu ko be yonkin gini ta homukwa ina homukwa la ka iga kebe mukui wa famu no ada mare me mo anda kaso torongara kebe mu makange be ga bugo ida ko iga konan ga anna harenya kamanda sinya kamma anga dabar no na torongiyo idamu kakona diga beke ha mununa golli ada mare ida ke bakal do ada mare sami'an ida ada mare men nyamu kana nyanda hobe mu atro ke wa bakka meedi asondo men da hakalen na gollam bakada kebe mu kunu ken basira ada mare men ngalla nanya ya sondo men ngumarni hakale ngumarni Allah na kekini ada mare men nyafasa mun tawone ke Allah da nyammu kana yi ya da nyangalla na kuni hujanya yang kamma qiyama andalla diga mu goduna de bugura sundamma andalla kaba kunu ngari anda faru ngari anda nabi nyimmu ngari anda quran ngari andalla tege hokkutu ngari nanyi me wari tege hokkutu nyanyam makanga setti anga like muti anga bireni anga prosene ni nyangam fajuma andi wari anya agenda ho ngari anta ronda kusuni hujanya ibani adam kama yaumal qiyamah na inna hadaynahu sabil Allah to da haramare men kanda as-sabila killeni bane al muhalla bil alf walla kille ki bi Allah ga dori ti dunade nan to sullo dirgi sho bane do maka takandi to da koy haramare men ngade inna hadaynahu yere oda telmondi na killen koyai killi bane ke be haramare men sugan kaworona ni igama ken kille wara serebe ga mabbo ga amma yang kabaka kille kay marjana no ayat ihdina siratal mustaqim kuna Allah jaga ke sallan yi mai maran tuna doke duwange nanti Allah kilibane ke be telengon tengani ibe gana kille ke wutu anta yang kana mari janna no Allah ken kille ko farunda nabi ni mondo ken kille na sa kitabu no kille ke pano kunya fay kitabu ko giran as-siratal mustaqim suratul fatiha ihdina siratal mustaqim kenni jelli ofa baga adama ga bugwal janna kille ki ado sa sara gasre ma bugu ha ame ga danyani de itte mbagadi diga nyani kille sunday mer janna wono kille ke tokko annabi nyimondo farundo ha palan nari na palan karamundo
jikunu be daga tagenne jikunu ganga so anta kille ke wala angana kille ko to angama yang ganati ke gedro bane antele mam babako maka nyanga kanne tanasum ko gedro karaga angana tabino ko be na taw wiranga nani no be na wino maka sene tirinde angama yang ka gedro gedro ke killu hilli hewdo babako anna sine anyana kille de anga kinya ko ta so anga dunya no gonde ko dinan kille bahane ko tiani igara bogenda su ko nga nanti bokiani kille ke kille bisa na kawada ke kawada kana anyang kamba ne ancha Allah subhanahu wa ta'ala ti oda hadamare men kan na killen ko yayi na imma sakiran wa imma kafura amma no warindana analla tiga nalla kufa nan to Allah kuma wonni imma kafura walla nanya kafiringa hadamare men ga Allah de ken nyang kili ke ngade amma na to ngondi Allah adabi nyimmun nyamarul laga anna kande na nyalla na warinda na tiga na amma nanya fisiri ngalle Allah daga ni nan kafira ko kamanen ken da killen bangandi أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلال وسعيرا التي كالله اعتدنا وتاغندني وجمندني كاهرنوندا سلاسل سرمنو بغيجلغنو سوني كو بينا خلي كينا تنجلاو قصوني كان خنن سرميا بانجلاغونيا طيب سرميا ني ماجلاغونيا ها طيب سوني كان ini surumenya mazlagonya طيب soni kan ini zalagonya soni kan ini zalagonya surumen ni kan ni yoga da halali me soni kan ini zalagonya ni soni kan surume hoga be nyana khili surumen awakan gabe azalo kenni soni gembane soni kan ni meni zalagonya kas kambe ga sella ngana soni kentirni mane woni surumenya inta kenya le haqiqata zalagonya ni soni kan salasila ko be tauntengo jannab siranka e ronda jahannama no gondi ibo sitiniti yitundi hobe kenni zalagonya kenni mehe surumenya jahannama surumenya ken jigi gatan na mehe minne nyadroma maka mehe binne rundu lew farenda ka mere binne hari aga daga yigo na khalis kulle medro mahdondi amma dangi tro mabane maka dangi tam mabane di maka mere binne ro duide parce que mere binne ni jahannaba dun ko nya gare ni godongora be garu ni kitunga surume be garu ni siti ni kocha sarqu hasabu una zra asuni me Allah dali mere surumunun ta huntengi kane wa awlala ado kharunu kempa siti ne mako ma ghallu kharu ote sori ko ngana tin kada kanjang kharullai ganni ko ko anyi marane ne kundu ngai gana yigu balambale laga igara fayana laga igara banni laga inan ta wonni niya anki titege nara anta tege na karankare do toge na nan kitte keradi nan an karankare keda an toge chiti anki tengela anki tekenari nam bugu tam kurngomure anki tite noge ina garo li karankare do toge na nali bagandi ang kartu kuna nakitu ko felicity mai nan to ganda karang citi mai hari nang rada lemen hari nan nyele me Allah tay kyani kan jangaru dan ni kana sire manyan delaga mai bu balam bale idan laga ina siti ko ndo nan nyemme kitu kura an to gendo an karang karen na futu an tanu na ina kitino gen karo ni ken karabani na futu ina kitu ko felicity mai an tanu kuna ina ile karankare sulo toge kesre meneme anke tungane inta ida kani siti no mo be soni gonga tinada garu walla ina tikkanjang karu kya to onni gillu aghlala ke siti ndi yo kenga be gabe nya warante na jahannama na woni aga ta quruna jahannama le mundu wa sa'ira ado imbi ko montai sa'ira ni jahannama kai kuni jahannama yangang kate mo nga jahannama no woni serang kahir nonda mege ciru no ngano siti ndo mo bure ngano imbi kuma ngano agar nandang ki siti je bui ke ta honte na kono daga ni sere menu ga bire kafira onni innal awrara yashrabun min kasi kana mijajuha kafur innal abrara battano yanati battaro hasri nyengente ngano nanti barinte sere barinte tan ko barinte tan ay battara barru battana andari Allah haqqandi annati barru huwa al barru ayatun kasira
aga nari tagi hon pakendi albarru battana ko be galla nyamarum batta na golle sirenda bari al abrara jamu innal abrara alla battana siro yashrabuna kuma min qiyaman kota min ka'sin yalli min waylu kana mizajuha min hokenya min dananganya kafura ngadunali kenni ho itimilinya ngai atimenya lingenni kandai yene de aragan no gonda ankara kafura ndagan no gonde ankara posono nyen kala garo kafura bay yawmal qiyamah gari janna no kenni min honya timilinya ngai khitamuhu misk kafura nyanka hini min hom paso ni ga kappa min hono me do gal janna no anna kafura nyaka pakapa foran ta uncha budanga ana min hoketa landa kamundi ana tallan tibeling endi siro isuga min hokei kafura ke hokka pakena Allah subhanahu wa ta'ala tik Allah ko musiru kenya ni dangane aljanna no wala aina yasrahu biha ibadullah oba me kan aljanna di mo ko be Allah hay kenya kono ere ke kafura kullu aina jingurani khole ya duranne yashrabu biha ibadullah Allah ko musirunga min netai yufajjirunaha iga bohono tafjir fam fajarati marji sulti annabi lay musa gara gilen katun ko be asunti bakkay kenji sunti na aljanna no kunto ay koy khole be ga aljanna igatina da kafura Allah subhanahu wa ta'ala ti ko siru kunna duro nyamende kum porantenni kudo naji ge duro bane mini humbeno ko kumure aljanna kutte ina kapaka kummeni jinya jibe ga kinna aljanna gondi iwa kapaka pay pourcentage be ga kawana ngama kay kala kuma khorongano kun aljanna dun konu igo me kama kunna kenji duro nyamini simple yashrabu biha ibadullah Allah ko mo nyammene tay yufajjirunaha tafjira iwa kengurundi aljanna bangin to bakay aljanna na kotu aljanna no gonja gani no kosu aljanna jinki nyina no anga kamunya di kholengo segene anga ure dunya wayang kana anta ho bonondini anta ho ondini megen tarona di fo ndarna na yufuna bin nadhir yo Allah harni kun ko majji kunun ko da wana jikutiya ati sorowani yufuna bin nadhiri iwa mo hagandi ni ti tekkenga tekken no ko be nyaada mara be na utu akarama de a ko to tante Allah gani ke sire ko kedi Allah gada kenya ngi keda gana na buri kini ke nge gana lemme kita nge gana tuwa kita nge gana ganye karaman Allah ilu mutala kamanen ta munguru de anga Allah ilu mutu Allah wa ilahi ilu jogo tu gelanga venta gelanga diswita gelanga hodang ka honni ikiran ta hokita naw ngiran ta daga nayo po ana ko so ko hotu tira da hanonda ngiran ta na buri kita naw annari nya gadde be banna tankarge sine halle yogo mangu illa garunya ni de angar hobe ko gellalle mena gonde angana iri matanyire sine nanna kita angala direti halle ni anna kali sunum kita anyi gara hoko gellam bakam bana kampon nang kaya kilen to kadi surumanu gi tekke maka hakka tekke farenda ko alayhi salatu wassalam la yaati bi shay tekken tallara kutu girni de kaw ho bagari do kutu ganem maka farenda ko kunno sallallahu alaihi wasallam awa kutunga sababu no kutunga ne miskinu no hokitai ana sadaka bagal ora ganati alla gani kelle nyugo ke gada jinkutu agati ko tasu iya kadoke na gumbo akarni gumbo jongon dalla ke maga kawana kidi miskinu ngade ka miskinu ngumbo kita ko ke ngate ga saha miskinu ngumbo dingai kana tai ba ta ho bagal ne kutunga ne maga akamallani na bure ke ga tagu aranya me gabe bagani na ko ta kanel fi sabilillah kaya ga tagu nan talla ga nan yangi da su iwa kenya na ngar kam no tam misallini ngabi to hilli sumuno na ke na bum pakke sadaqini yabo maga taguti hoyi kebe ga nagenne anta gunwa ti Allah mbati salle sume na bure sadaqine hari na bure ke sadaqinde aloran ko no hoyde hobe ga gemme angana ti ya ga nanya su na ke na burum pakke kini kusrom pasono fulana hobe dugani sangare gano hobe dugani hokkabante la an kente kenta baka ida Allah sona hay ko masunun jikununya ko nar jannar wano inda digan kanne beko
iwa maka fakka iwatte kem maka hakka bani ويخافون يوما كان شره مستطيرا iwa kanna kotanga kana sharruhu kota kebe bonenganya mustatira akkam pinte ya ne asan kintenya na parto qiyamam bonen jam kintenya ne ko na sama beranga ankem pai kahirim pai musyrikum pai jahannam dungam pai qawme kamma bal dunari ka ko musyrin kara kara sawundi barakum men jona khabram ladi nabu kanari yo khabran joka karanga ko mo bure jahannam dungke indame torro koy al janna dungke ke kadiro kabura imeni wa ko mo hillina kasuro kabura banani anta ho kita ko mo bure ke hayang gang katene jahannama ha bini kabura kedi anke bayne men an kabura kedi khafu ana ho yo ginya kafu jahannama ke yawmal qiyamah kebe abbune sankintenya ni ando serbe ga sikime kamma awayang gang katene ti jabarenga ti jahannama tokenga aro ko muslim bayme kamma awalla ga hiyene qiyaman cikibrate anga no kusa wankitana qiyaman toranya go wajaban kamma anga qiyaman bangoba torang angkitana yang kata angkitana ويقيمون الصلاة ay ko masuru nyamba kon kono de iwakkan na qiyamal liyem ko tay kendi wara Allah mbattenga ni kaballa kutenga wa ta'imuna at'ama iwai gande ni gande ni على حبه مسكينا ويتيما asira allati khaniyen kamani de I khaniyen kamma allimi meda igada wututu volontairement nana bure mutu na igande mutu na kini miskinunga na kini yatimunga na kini serraga tonga Allah de gunto sikki koyre serba no ina bure mutu na igande odi Abdullah ibn Salami radiyallahu anhu adi farenga ri Madina iga giri do kesio non nanti indaga ida tirden du tirnai serran ti jabi nan nabi nyimme nyaga igo katta nabi do sahaba no jamanga taw itrongara digam pana be mugai kenne ke agotini ya ayyuhan nas ifsus salam wa at'imu ta'ama wa sallu bil layli wan nasu niyam tadkhulu jannata rabbikum bis salam iti intaki kesio no posat Allah nabi nyimenya kada igande nyigande duluntonga igande anna wudu halalen ni anyi menda wudu tangan denga Allah rakenya ko irede ala hubbi anga hobe munda anga mulana dro kibana kini miskinenga dro ku ko be anyi mega nay sanse ni gallinganda anga makkero ndi so anna kendi nyawndi kube du gallinganda bane wudu kunya anna kini miskina etu igande anga mulana igande kini duluntonga miskinunga Allah ko monga maka wara maka ganyige yakuteke daga maka jogu daga kini dulun toma lebo ano gelli gande cire kada yo kewutu kan daga kini fulane kada yo kewutu kan daga kini dulun toma kada yo kewutu kan daga misiden kada yo kewutu kan daga kini Allah ko gella sire anyi mega mulla hakati anyi mega kibe mulla aha lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna anyi me kibe gallinganda anna kenya wutu anna kui anna kini miskine Allah da soro sikki ko ere miskine ado yatimunu kubenu fawunu gakara ni to le mena gondi na to ima balahi kana baraje mutira ngani ni mayem bagi habanu kamma wa asira ado sere ragante manaburu benu gakkitundi kubenu gakkasonunga islamu no benu gadi daga na yelimane buren taqiya duna fanka ngadi daga miskina Allah no go be hay kitandi tuwanum pay kitudi almami num pay kasonunga do yiga to mun ko yiga daga bannanu nina buru mutu indaga kun kamano libere miskinu nyogono hayi gada do ide mba ne raga aga telle son kutu nina ka hamuru aga telle solle kutu nina ka hamuru nambire kal sinkini kenga ndaga ka hitin mutu an cholli kutana do birandi anda igande nyakene na ka hitin mutu kuju siki ana kitabenna ana kamo hille kita tellaro na fakanya na kamo kare kita tellaro na fakanya hera nyanna kai tingini kenga otorta sonnan kinai araga solle kutu araga suan kutu araga sokken kace miskinun do sirena ganto ado tampinto do yetimunu sirebenu go wutu aka ne magati Allah muri mbane ni gandi ni nafaka ni finance Allah ya janna rawanu nyakono dangani de na nutimukum liwajhi Allah inati kha oda kai gandi Allah ada de Allah ya gonda manyi gandi tu ho tanai la nuridu minkum jazaa'an wala shukura onta tugari muruna kai onta no mari ne muruna kai ken ciki ka hukku dibbanna huwa sadakin dada hukku
anga kenni miskinu kubani kudo imakan tunan tanya na ke financement nya igo daga nadurun ta hoyo gotte genda anna kini yogo iti Allah ko meti na ga kina anya mar Allah ko musul kuda fani na kun anga mulana kiri sira kare kare debe aga nan to ko nu tanu hilli sikiya ana daro isra be ganna hanan na daro chakka kamma Quran Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam man sana ilaikum ma'rufa fakafi'uhu ibanda fi sira nyagala kaga kadoyo go nyangada idan ina mu halle har yaga teranya na hwari tana na isri sere nyugay anna ke kini kari fulana do kari fulana tagandia makin to ko de ti Allah ko be na kina kenga be hoda kame wujunya bagandi na kini sirenga aya kenga kara sedo katu da suntana na kini sirenga ti aba Allah ko men tina ke kina ngade tanna ya garemo atiran takamantuna te yama akamanginya ma ko na Allah ko ntanno wari mundunanga la no no mun ko mujazza kenya halle kenga manganari agara gari teranga ko dabe miskine ke ho gan damma Allah wasongu masire utuna daga kinai hala ga ke sire nyanganda kanga ntatuka kara be me diga mun na kana fanga inta angara kebe nyanda nyalla da amma nyakenda la nuridu minkum jazaa unta tuga dem mundina kai wala shukura unta nawari kai me mundina kai inna laqakum rabbina yawma okuwa kanna okamanga yawma abusa ya garasiti en kota am qarira aya garasiti en kota gani serebe nu gadda na jahannama gari jahannama ngari akuri dai tele jahannama ho ya gongo siti qiyamam biranga anya gongo fina kenni jahannama daga nanya okuwa kanna ken kota yi kuna maga kahi garma jigunga awa Allah ti da kun kama no kisiade serebe nu gadda qiyaman joti nan kanawre na kisi hera nun da bari na ganye hera nun kan da bari Allah tira kun kisi ade fa waqahumullah Allah da kun kama nuki sharra dhalika al-yawm kin ko tabune qiyaman ko tab tora abune ho idi kisai walaqahum nadratan wasrura Allah di gemundi ya gara hurenga adu nyakali kun nani gilli kumundi iya hon kullu yani ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im angon neman kurayin tunu iya wonni an yi giyan ngasa yin tunu ise wonto ifatem bugu medinte iya wonno ronto Allah tini tuba kenyere idiga iki Allah diga gemu kallenga di kinya kiyama butu ngati mi ga giri kumundi ituni adamare munnun na iya gon kullunya ni tinoroma ise wonto nyagali to ti aljanna roenga wajadahum bima sabaru jannatan wa harir Allah tini tuba ini baraji wari ga tinta tuga de murnu miskinunga iga hosire nyara serebe no dunadi tattuga de murnu kunga ina murni ke Allah ti gadi tuade wajazahum bima sabaru kidi tuga sababu ga muni har bare me Allah tanya dina ko ngam muni ko bima sabaru ala mashaqqati din ala mashaqqati al ibadat wa tarki al munkarat nam muni nan nyon kinga janna hubusi Allah batiyan kam nam barta do ilimun naka lingu ke Allah ga kaba ko benuga muni woni tuga al janna udi tuga harirenga al harir aron dem para mi go makatuna silami nyagana annabi maton ira ngasa wasanto ira be awang adam cuma komputer anta tele go na ro tuga ira be ni jalanya potenga am lo kunju agana nga patenga ngarni ang makam putini tasu igon ta kero ni nani adaga ya garun na ro ni na duyam bikina harire lono arjanna no nyati ang ori ni arjanna makam kutondi nanti arjanna dungkeng mo tanyere komple ro ni mekam hanya renga fata sujeng aljanna ya garu angana agana tanyere komple ro ni mekam karang kare ke sembe be gawru karang khote geni anya renga iramu kun noro bega ahadenga noro bega frontile bega urna di sembe bega urna khote ken noro nga anna walla sellanga na haden to kamana tien to kamana iramu to kamana Allah subhanahu wa ta'ala di serebanu gati igollunya nina burun nafaqa dulun tondo tampintonga idinda tuga de murnu sere inda nawari mundi sere ina mulai ki Allah ni tuga qiyaman ko tan ni kisi qiyaman bodenga Allah ti di ge mundi ade ti agara kurenga iri tuga al janna ni tuga ira mu hariri ramello ndeng al janna wonni wattaqina fiha alala isoganya la kan to al janna kedi alal araiki barun kamma sogonya Allah geni sogum ga linya adam rembenda kallan tadalana
arjanna dunke awatan nakate sine nyana jippene sugunya tombe kam khasune tarona ko tarona لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا inta kiye walla aljanna gondi wala zamharira indam mulle walla aljanna mullenna laga manga hataji nanti mullenna nyanya sasa dengan ira kote kita walla sofa sila kilima marsena nyimme aljanna kilima marsena aljanna dunke fiha ma tashtahihi kebe gari tashtahihi li anfus Allah gara kabako ka tona nyoga mempai afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khulqat Allah rakenya bane taga ko iduna srabo ke lulla ke be ganyo ko men nyim bollanne are gile ne automatically kenni nyugo men bane angana ri to ko ba ke to way ni raga grimulli jabane agaro ireta allulla ke ware gile ne net nage bundi reta temperature awabire ne ranta hodo angana giri ndere angara kan adegen nesi jabane ngane nesi ko tagane nyugo me lulla ke ware gile ne awa frengere gile na temperature ngere gile na demundi no Allah kenya ngabane agan no qusu allulla ke ware gile ne nage mundi no wa aljanna dunken kallimu ampate ke marsene kenye kebe ga gemmanga anda mirita ho ho gemmalli buke Allah subhanahu wa ta'ala ti la yarawuna fiha shamsa inda kiye walla aljanna nanti tawaya inda mulle qawalla tawaya inda kitara manga hadaji nanti tawaya ngadi jabare ngadi kiye ni duna kiye nga ho ho ikeni jaten do kiyendo ash-shamsu wal qamara bihusban suratul rahman kiyendo kasonni na kotanya jade ho ho go jade da nyamene la garanta nyamene ho wulliya nyame jate ndi yokke sunda ngarino kiye tu hullentano kaso tu hullentano kusuli jate ndi honya wada kiyenga kebe sababu no dunadi tawe mullenga kebe sababu no kenni kiliman namuro arjanna ko hontano anna buro manga hataji takamu yanga kenta aljanna anna to manga hataji muro inai la giremo ko ngairi gile ne nange manga ngo be katro liyo me kamma anke na to inne nyamulla honne kena mure nyamulla honne ho ho ate ngairi gile ne nange mundi ambire bo be galle non anta bane ambese wadaniyata alayhim zilaluha Allah subhanahu wa ta'ala ti arjanna sirahun tintenniya wadaniyatana alaihim zilaluha arjanna sirahun tintenniya do duna gallen tabana subhana yeleme nelle ana yeleme anga sirahunga ki challenga anga sirahunga fangate ngan katalla aljanna sirahun tintenyen wari kiyai metan wajulati qutufuha tadlila ila kotindi honun khaya tadlila khay zul bizalim ujama logayen khay logay anga logay mu khay aljanna yitire men khaya tenyen anga do ko anga ambare nyakam anga taw anga sikki anga makombe nogonya anka nenga wore yitire mebe kamma iteke ani kingem putu no katanga ma yitire mege gari joraka andara kan nabi abagge mangana ko hobe ga koti anga yitire mebe koti ni mai na ida anke tada sagata anda heranya na yang kandiyi alli munga saka kamata ayang khayene na kanjaka ite ngwado kingem putu danga no be na lawaraka tazilila khay na waitafu alayhim bianiyati yori ndenga nyana aljanna dun konun kamati yokui min fiddatin kenna gelle qalsu kulle nyokunya kana fi qawarira ado jiran kollo kubu utundi hongo hobe kamanenti kunni were no nyayde aljanna e kube no ije ndom bindenga nyane ni aljanna lemena tunu fannan ko galiman ado aljanna strawendano kuma yorni aljanna dun kon kamma ilum men were no warini qalsu kulle nyani a harami dunade anna nyige qalsu kulle yokedi anna nyige awere ni anna nyige akopudi anna nyige ti akudui afroseti ko ho ije nyaga nyana tai minne nyaga nyana tai oti o ku dunangare me siri wala kada kahir no sakata di war no sakata inari mo jamanu ngai nai gira khoro na bari i gira no ku anga kudunu nyini di kuyeri nyini no fanga forseti nyino anga ketton to tieni naiga abbale anga koppu nyino kafe ngarona di qalsu kulle anga nyino kange nyato kundane galliyo hoga kitto kunye garanoi ayi jenda gandi tega nanke islamida indaro kunyo kudi maka yigadi haram den hari khalsi ulle nyanjo kundengai kange nyanjo kundengai appenti ribai ibonta islamin tay yene khalsi ulle do kange yokedi kange ho ibonta idrisane ya hare mo idrisane na dunya gari tay kanda yene de
haraga nya buccine bunne nyanga tontono fodi na wutu na ran la tani tikange ngati khal sukulle makange nyogo wadi makal sukulle nyogo wadi annabi yari hadis sahih serebe ga yigene kange kulundi ma akolle ma jiran kolle mangam min nabi am bay hobe min ni bakkadi am bay jahannama yimbe jurum nan no inma yujari jiru fi batnihi nar jahannam wari al janna yehonu yani allah subhanahu wa ta'ala ti iwa yori ni al janna dum kon kamma sarawenda ti yokui min fiddati har su kullu yokenye kubu udun ni hoga nda hobe wer mu beru udun hollay akwa bina jamu fi qawan adabarin tan jalli were nya awaira min qaddaruha taqdir allah subhanahu wa ta'ala ti were no ani i dabarin tenga gelli qarsu kullu qaddaruha idara kutu taqdira arakutu nei ken allah nasrahu arjanna dunke sarawenda no kudo hoho gari katanga kenya ko pudingkanga anya ko puloken igara haga mo ndambe sudi ira gana katanga ngasune abage mang angana minni nan dukuta anga nyamanan to to kadi allah hiranta ina tikara hotana kai taqdir qaddaruha taqdira iga ho tundan tenge serebe kenge banganet anga summinni atu anta to kangana tikara fotana kai ma arjanna isra iga ho sarawa dangani kay ho nan tinda iga nda kuten to kompugu nda hita walla gara keraga walla nado hosa gandila ho garanga mo kenyi garana nyama awage ma anda kute to ko anda tinega gara ho kahima e wanga giringo di bana nyame tanjin tadi jogin daga yin tadi ho tadi ambire mo mandike wa yashawna fiha kasan iwi khumarini kenya ni sodi kan kannenga kumarinde iwi minindini mini karkamoy kana mijajuha zanjabila kujinu hille an Allah gadi ko qur'ana di anya kami honni zanjabila ni kafuran ngano Allah ko bosiru nyana men zanjabila ngano Allah ko bosiru nyana men khiwa brisanar jannat dun kon kutunda ngani men honni nakine kana mizajuha ken ni men were nangara ken nyere ndambe wari ken ko pundambe wari su min hobe gadi zanjabila ko dana aina fiha tusamma salsabil zanjabila ni jinya xey agoli jannati iwatina da salsabil watina zanjabil watina da salsabil duram ole yani agari janna no al janna dun konna khilli kenyai kuma shirunya duram min honi kubenu martaba ga kamundi kuttu ina biri sadaka min honya nakai wa yatufu alayhim wildan mukhalladun lemena no yori ndina tawafu nyana rabam gande nyari janna dun kono ko mal janna no gondi kamanenti mukhalladuna idumante ilemena ko ari janna khaso entano watte entano anta khornoti am patenga na tu nanti bito bagandi bayi duna ado duna da mera aks serebe ga sare lenki ado lemene be ga sare da wangana ya saka angi bakabe parce que ke an kasa iti tampile do leno na ko ele mene kaso sere sarante tampillen cine tankaragen cine ko ta juga ambatten parce que dunan khorono ada mer janna ko ta swalle mena kuno ati ambire mo ko anja ti be aljanna dun ken tuni taye bane tandu me so ko haba adama taye sere sugar janna no tandu me so ko nanga 30 bati kam patay ke ko ta suyi be ganan gari kagana uce so ha ma me go da men gari an fa talalle mena ko anta lam fonnan kaya ko arjanna di kota arjanna bire mu manike kota sulle benam fonnan kaya nan ngalenki adina yeruma dina kamesi ne dangi deke kemre aljanna dun ko lemenal lamane nan cirita no mure lemunu nyanyori ni kan mukhalladuna kundu man tendi lemenam fonnan kaya ko ke ya tahum hasibtahum lulu amra angani ngari lemunu ko wali hasbutahum anni jiki lu'lu'a jamanyani lului manthura asan qinde jaman ni ho haram pare angani age kana sigadi maka kenu kenu aljanna limun ko haram pore ndi sure kamanen ta wa ko angana jama anki tempa jama ngana sang jama ayam poran taduna na bresu titre angana ke makka huncela nyira kita anyabban nay diga men ta angana ka huncela nyira kita diga amenta do angada sake punjela nyira kita diga amenta do angada makka jogo de la nyira kita serentan na bura pakal
ati tiringan qora na buru ho ga nyana mutamawil jama nyati tiringan qora su ken qani kusubani li janna ko chebe ga jurumeni ani kenya lemunu kusiro e yaram bure yaare mure atawa ga jama hunce chak yaram bure ndi giyadi noro arjanna no woni wa idha ra'aita gelanga nari ko ngari samma nonga ra'aita na'iman mulukan kabira anda nema ngari anda mare wari anda fankama ko wari a hore ngani ange da hanga mari dunan ai kamanta dunan anga nari janna dunke ngari kandianya anda sere nema tengali anda tukan jibo ngari anda tukan jibo hore ngari aljanna dunke bani suya di janna kandi anda tukan jibo hore wari anda bire wari bire be gari nema bire ko na dunani nema ga maki kandi magana ro president boy kunni ko mayunya jamane la hinga kebe ya ganda kitene mo ganda wa Kenya man Korea presidentnya nante hullo ni de zaman le mum pare daga dai anya nan ka pon putu patro duna patro ko mayumu sri tumante ta dunadi sri khima urgente ta dunadi la duna sugul jangana dunia daru ta'ad wa hammi dunari golli raja anna golli am kumbaneda manna murondan ke ju golli dunar handala ga yerde anga daga duna sigira nga haqqati so ho ka hantam piendam ko moy bauma anyi de gani ho hedanga konjaye hedanga de gume hedanga indagan jindi dankilli allah ga yende oda ko imanyi ga konjaye non di ada golle kita ha irani daga de gumen cikar anda golle kita idalla ga mering anda golle kita anya kumanda anda golle kita koloneri aba sasa ke ando tampia di daga na ampai fujiro palasi sui ampai talang ki jina khotoy nyai ampai talang ki jina tampia nyai dunan di tampira Allah subhanahu wa ta'ala ti wa idza ra'aita samma angana ri janna wari no nari janna dunke ngari ri janna kandi dunari amma sere ne man te wari de ra'aita na'iman anda ne mangari sere nari janna dunke ngari kandi anda ne mangari de sere nari janna dunke ngari kandi anda tukkanyu ko ngari tukkanyu ko tabuna Allah subhanahu wa ta'ala ti siyabun sundusi harire nyiramenya sundusi harire nyakamise iran jalabe botem mise ngani kempo sire kenya rontenna aljannatu konga asoki khayma khudrun hobe gani soki khaynga soni gonga tini hora khalle soni gangan ni kenya soni gonga nati hora khalle kuloru nyani kuloru be gani vert itidre ngam ko soki khayga mo ko soni kontri kenya da hora khalle gerati basara khalle kenni basa deriji khay basa soki khay jimma aljanna atira mu be nubi harire iranjala ayogona sokki khay kuloru nyu wa istabraqu ado harire nya barakate harire mbaso yogo wadi kenya ge barakate ni bote be ga jala be ga ya jala bote barakate nya aya kamise ada aya ka barakate ke ngali janna dum ko ngallo dira be kullu wasawira ini yamba ni makanya tu kitram ko de huluyo kenni gelle khalis kulle nya de kitram ko de amatu islam le mo ko waro de serbeno garo de haram de nya de kitram ko de na khalis kulle ta kananya kitram ko de islam intaro de haram de ngamma de islam kille makkini islam sui ya garenga he na khalis kulle ta kananya kitram ko de nganaran kitan yo ka ko angen karam ko non tan naron de pas kan ta ko de ngam ko ngai nan ko Allah anda hore garu hogame kittenga buga bane hede brasile cheni agudalle manaro kittenga walla agudo ngoda naro kittenga kharsu khulle digamenta kan ngeng kam haramun ala rijal ummati muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi matunu kuyibu ke haramun tenni kuni ari janna yamba munya ngana tabda tokulu dunani anga kubina ari janna wo hullu iwi makanyette iwi nyagarini asawira kitram godoi min fiddati kenna gelle qalis golle kitram godoi wasahum rabbuhum sarabat iwi minindini ikamangi minindini al jannati sharaban min hunu tahura asenne dunanga min hoga be minni anda minni da ga menya ida asenne anyi mena budalanna rakamu anna illa khudu khunya anna hay
kabini hobe ga dalli ga danda min niyata qatti manina khati bakka kanya ga ngara di tanan do fowara no kali janna min honju senne nyane an yaare danga ho ngalla danga nyakati nugun nen tatimera ga nay ango nyakati laqi tad khamme tuna ango nyakati asu senne nyane kana lakum jaza Allah nati al janna dun konda ka golle dunari tagana tugade murnin kay ka dun ta duna dun kono na wari ne di tugade awakira ha tugade inna halaka kullu kena katuga denya gara gollu ben ya dunadi wa kana sa'yukum qabbulunya mashkura golli nawari tonga kara gollu benu do bari dunadi ke Allah da kana wari den gollu ko kam kara golli tigan to do bari na golli nawari to do bari ike Allah da lenki khana khatuba na nyille khana wari na khatiga kam aljanna no golli nahnu nazzalna alayka al-qur'ana tanjila Allah subhanahu wa ta'ala damir nulli tira damair 12 إنا نحن متكلم للمتكلم اثنين هلو سهانا نيهوني أمباني أدو وانغا جمعون دمين انكي أوكو 5 للمخاطب و5 للغائب دمين رسول كوي كراغوان سهل لمن كراغوغا سيني سربي كمان تاير للغائب ني مبي غادي غامون غا دمير هلو سهل جهل لما دمير كراغوا تغني غا سربي خبارين كورا غانتاير دمير كراغ دمير رسول كوي سنا عصر الله ده هلو كوت للشرف للمتكلم سهانا كبه غادي غامون الله ني اخي ما ورغين تاغوندا اخوريندا نزلنا عليك القرآن ور القرآن ينقندن كما تنزيلا ينقندي شيئا فشيئا آية ناري آية هلي حكم بعد الحكم سورة بعد السورة وماريتي جملة غبي أفن ليا في 23 سنة فاصبر لحكم ربك منيد محمد منيد أنك من كيتندا هاي سينه فارنيا رنا غونغو haramare men nan sako ho garan kita Allah kitin da rakko nya muniyak Allah kitin da wala tiyaminu asma maka nyamari kambati mene mu haramare mu kudi asiman judubu nyangana au kafura makahiri silami ngongo tenya na keide haramare men di srebe gana antongo wanga diga mella gana aga are kinnan aga tuwa kinnan aga sefe konanda ken gaban nan yisla ka junubun nyangana angana ken diga mellaga angana to gondol laga akem ba junta junubu junta hi haramun dadi junta hi kabande ka iri angana haramun laga akem ba yara yugo konanda na solution yugo konanda silama gonde akabande nyen silama gonde haramun tanya iwai tum konanda saharu iyen kabande nyen imen den kabande nyen angana ken kaman diga mellaga nanti ke watte be hanga sahari buccinne ina ko sadaga iye ho haram hunte ho konanda nantan na kenyi gala tikkarum parem butem murutan na kawandan na jini anna ke watte wasana sa sanga tele karum parem butem mu hari ngi tiem ponne mu andan ke watte ta sahanam dolom meni dolom ponne meni dolom panne ka hanji gande Allah kutana hajun dari nan nyamari serebe galla kutana haju to junu bunyangeri maga diga be ragane agana diga be konanda adiga me keriti anna rabbalan senni silama gundu ngai agada fobe koyanga agada raye be koyanga agada togu be koyanga agada sahare be koyanga agada jarani mo be konanda agada tagu mu be konanda li wara silama gumbalan senni gelli silama gungo mahoriya silabe no kahirina me jarana kahirina dunta nya gani jarana ngana jarana kebe ganu kahirinya ni ana nga teketu na jara daga jarai so de ma ajara ndi mo ajara ndi tu aga mo gonu be no kono nday ganda gemme dangai amara kan jara aywa Allah subhanahu wa ta'ala di maka junubu nyangana diga mera kade angana diga melaga angkana junubu nyana de maka kahiri diga mera kade angana kahiri diga melaga angka kafira kun wade wajibur isma rabbik annan kaman to onko kiratan wa asila subhanu adon nellu annallahi ko ngenga bonni annalla togon ko ngenga bondi angiri tendan taunte allon tendan bugunte andagan tendan linte annalla togon nyakoni de min al-layl fasjud la awa gelli wuronga annan sujuda dan maka wuron so keke silami ngana gelli anna alla nyaga annan challe annalla batu layla tawila annalla senondi
uron po gille andro ngalla khitabu ila nabi dono ngada kiyenya ragai nahara tawila was ati uro anna uro mumanya Allah subhanallah in kono yere kenni wurdu nahila ado nangirina qur'ana kana kadono ngagati kiyemu ma anna kenya tasbihinga angol lunno honni yobo kiyemu ma kenda ko tampile kedo leru non nakati haqqati intano nanti Allah ntahin ko ni ki haqqati o kenda nanti kelere hulana Allah wallahi kono me kelere hulana Allah dallahi kono kenda no de na ila haqqati no ngari ina ila ganta gemme ko kiyendum bundum te oda garon ko burano khenro ko la gasram palle ko hutrum suban challem palle hi gamari hi bere ga tadugunni fa amma nanti ki haqqati hulani Allah dallahi ko ay kenda subhanallah walhamdulillah astaghfirullah qur'ana ra haqqati tanu nanti ki haqqati hulani Allah takhrangati Allah ta jikiru nyana kenta gare nyana ken dingira ngano Allah ga dallahi ko no palasi sobinto palasi mekento sobu nga dingira du bendi muno batiranu na haqqati kema kabadi am bay no Allah to taxaw ko no qur'an taxaw xarane no Allah jikiru taxaw nyana kaga nan yi no kutana yanganta kende girai haqqati ke su daga tani Allah subhanahu wa ta'ala ti wa min al-layli fasjud lahu salli Allah da wuron ya gadi sujuda da di mana sallara keni tahajjud nahila kome annam ambati unya Allah da ti farla dun cikin denga annan se ko nya nahila dun kawrol lagaru kome suni kilenta ko kenga fajirin kane tillere mahobe gam pul lere mahobe gam talere bak kamane ngori duna kamuke ko tas agati ko hajunne ko hajun dallahi ba amba dung Allah na afare nya Allah amba dung Allah ang haju be ga nganga do service be anga do diploma be anga do krange be anga do to sui haju be anda ga anga do visa be batte anga do golli bi nyai anga do ho hoy andele maniama do no giri fajirin kanai anna du senoni arakarno hilli galle ganda ko be ganga bakkenga annam pami ko yalla salli ko ma badana annam pamiran tahin ko yalla kempeti ko da banam biade wanga nanya ko da bane ta Allah nam pa junjurno Allah wasine nyana anta Allah tanjabi de bare Allah wasino tammi nyana koy annabi jimu ngalla nyaga ne himi tampille tanjike sinanti jabi khangari na way Allah na jabi bane angara ko nyaga Allah gellan khiringa kinnen disu ana kinnanga ko bo sire nyana ngampa kam mali hoy tigi an walla nyaga dai salle su tebedi ko to su uronni amma ngara Allah banya nganda an khairin ta kitai Allah ba khairi tara kinnanga ken khairi gambe anga ton teda batte anga agana angana kita warnya na wandi nambonon aga kasara tana kinyanga Allah subhanahu wa ta'ala na khairi tara kinanga anandan kunyaga nusu barajenta undan kane na khairi tara kinanga makebe murai anan kuma ke khairi ya pasiga an khairin ta kitai warine nan dunan birem bonondi ma wanya na sababu inna Allah rabbul kamane ngam mullan ta kinanga Allah subhanahu wa ta'ala nyaage haqqatinya na ti annabi da uron di giran nan chal anna Allah hin ko uron mu cigelle wari andan ko soro kondo ina hokke nyente kya bulare tuna wa yajaruna warahum yawman thaqila iwaduna halle to kono duna gana nyame bane la garan to kinai ala gara kida ken to kono ade imamuru imakanai imagollada imaslahanda utara la gara ke qabe ga duna halle yawman thaqila kota kota nyani de kota ne ali kem kota ni puanga iboy nahanu khalaqnahum wa shaddadna asrahum atora aramre muntaga ushadidina o khotondi na sembendenya asrahum ittagainga khalqahum hillandinu kunti jawarihahum hada mere men suhunu wodi khotondi ko do daba do ko hay tan na khotondo tan na khati anu disui kitun do tadu kada haramre men suhunu kaya angel laga golle be nyana ko kitu alaga golle be nyana ko tanu haramare mel lagi suhunu ko itilisene na fobe gollitiya ime no fayda badu ngatar na ko be rantai arake hasamu ta ko nya haramare mel oda sembelli na fankalli agdur manilla wa hokore daga na aga nay sembelo fankai
haramare men yimbe yimbe sembella takenda me adrom bane ngona bar drom mum pilli ana kali be laga na golle nyatai na foda baratai na masida baritai masibe daga tono no marme ut masib bado be daga foda ada bare mi kadu na bandi drom ko wadi kitu wan ada sembero kitundi na sembero tanundi na sembero suhuru be go sellan allati nahnu khalaqnahum oda adama remun taga wasadaina asrahum odi suhunun qotondi ni suhunun cembendi na sembedo fankariya وإجاسينا بدلنا أمثالهم تبديلا ando kanu ona harabun denya imenun tana tabdila harabun dai agana lege gara harabar mu mani kuda yedun ko ni halaki ni buguno wucinne ni men tana no fraqi batten kenta Allah kama wa dai إن هذه تذكرة ke qur'ana ni kawandai make sura ni kawandai تعالى إلى ربي سبيلا agana serebe kanu an kaman nakille wutu kattan kamanga yani ittaqaja sabila nakra kille be ga telefon Allah gabe yani golle be ganki jana Allah golle be ganki jana Allah taala jikku be ganki jana bati be ganki jana kennan da kille yogona sallai qura hunyo yogona sumun qura hunyo to nafilan yogoni galle jana sadaqin lenye kena yawm al-qiyamah Allah bari alayhi salatu wassalam ati arjanna follaqu gangunda nanyan ciki follaqa gore suyi aga sallem follaqe kemo sallana qoro be nuga jigu ina hilam bankanya na sallenya abi ikhli kata salla non follaqe nga suma non follaqe jakka baganda non follaqe sabagi ndaron follaqe hisri nyanga non follaqe yamba non follaqe an kana howutu an namba sinyai farilla nun da bari halle an kana allambati mogo yogo wutu nahila mogo yogo wutu fi sire yogo wutu an kana an bankanya ke ken won kinyar janna abubakari ti ya rasulullah iwasare khilli ku holla qusuiba suma non nankari salla non nankari jaka baganda non nankari saraki ndaro nankari atiya ko atanke abubakari ni gasre beru gam wari anke mechenya nyike sui saraki nde angolenya nahilan qura kuti sallen angolenya suman qura kuti nahilan angolenya aljanna holla ka gumunna meso sananke ga suma non ngati ay loko magayre salla no ngati ay lido ku follaqenya jaka bagada no ngati ay lido ku follaqenya ti wajiki anke bubakari mewidi wa Allah subhanahu wa ta'ala ti faman sha'a andal ni bena ittaqaja sabilan an kana kille yugo wutu ila rabbih katti kama ngadiga mer taqdiru diga ittaqaja ana mafulunya ni sabila ittaqaja ila rabbih sabila akamanna kille yugo tu kata Allah ikebe kan nyana Allah ne manga وما تساءلون iranta khanna إلا أن sa يشاء Allah magana Allah taala kanu de إن الله كان aliman عليما hakima Allah nya tuana nya ifo wa tu kita nya na kita juga mundani يدخل من يشاء في رحمته rahmati ya wayam mello dini hinna indi ne man daga serbe kanu yari Allah gando kanu no bindi mandi والظالمين أعد لهم عذابا Rabana alima to nyamundanu ko Allah da yang angkatan dawi dengan ikem ngani mamante Allah ga mutisi jahanam wa inna kisi yang angkata ya Allah inna wasrul no la garun siro la guru kay